wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jalil malaikati wa rabbina alaihi salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulul azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sunnatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratil ladina ila tasawwurin makan salam wa ila hadratil sya'irin syahdatina sufiyatul muqaffidin wal awliya'i sholihin wa ulama'il amirin aina makan masyarikil ardi wa mulkiha khususan ila hadratil ayyatil ladina balagina fi fursatina Indonesia wala khususan ila hadratil mu'allifu hadal kitabin nasor diniyah wal wasaya imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana wa bihi wa bi ulumihim ini amin ya rabbal alamin. Wa la wahi adana wa ummatina wa ashatina wa jaddatina wa masaidina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi jami ahli kubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa na'udzu billahi wa ila rubi khususan 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 wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan summa ilayya wa ila jami'il hadirin wa hadirat fi hadzal masjid mubarak insya Allah bi sihhati wa afiyah wa bi salamati wa barakah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuka min harakati da'wati wa tarbiyatil awliya warzuqna kama tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagaka fahmin nabiyyin wa fasohaka hujjil mursalin wa sur'aka ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrina Allahumma binuril ilmi wa syuddatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zikri wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwa
خلود الحادث العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل امر من الاهوال المختلفين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بالرشد الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالرشد الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah kudrah dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri. Kita berkumpul, duduk, bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan nalab barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutola'ah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah, sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan kitab An-Nasaikhul Diniyah wal Wasoyal Imaniyah juz kedua. Sekarang sudah mulai juz 2 halaman 1. Juz kedua halaman 1 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil muzakki allati tata'akkadu alaihi ayyakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakati farihan masrurun mustafsirun mumtanan lil mustahiqi bi qabuli zakatihi ghairu mannin alaihi biha fa innal manna bis-sadaqati muhbitun lis-sawabiha kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha la yanbaghi lil muzakki ayyakuna karihan li ikhrajiz zakati wal yahzar min zalika fa innahu min sifatil munafiqin. Qala Allahu ta'ala fihim wala yaquna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihuna wa arada bil infaqi hauna ikhrajaz zakati wa arrafa subhanahu innal munafiqa qad yusalli walakin ma'al kasali wa qad yuzakki walakin ma'al karahiyati wa man tashabbaha biqaumin
qaumin fahuwa minhum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan wa min adabil muzaki, dan di antara adab-adab orang yang memberi zakat, allati tata'akkadu alaihi, yang dikukuhkan kepadanya, ayakuna, bahwa ia harus ada, thayyiban nafsi, yang bersih hati, bi ikhrajiz zakati, dengan mengeluarkan zakat itu, farihan masruron, dengan riang gembira, mustabshiron, serta rasa senang hati, mumtanan, lagi memberi anugerah, lil mustahiqi, bagi mustahik, biqabuli zakatihi, dengan menerima zakatnya, ghairu mannin alaihi biha, serta tidak mengungkit-ungkit kepada mustahik dengan memberi zakatnya. Fa innal manna, karena bahwasanya mengungkit bisodakoti, dengan sodako, muhbitun, akan melebur lisawabiha, kepada pahala sodako, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kamu sekalian membatalkan sodakotikum, pahala sodako kalian, bil manni, dengan mengungkit, wal adza, dan menyakiti, layang bagi, tidak pantas, lil muzaki, bagi muzaki, ayakuna, bahwa ada ia, karihan, orang yang membenci, li'ikhrajiz zakati, untuk mengeluarkan zakat, wal yahzar min dzalika, dan hendaklah ia takut, dari rasa benci itu, fa'innahu, karena bahwasanya benci itu sifatil munafiqina, dari sifat-sifat orang munafik. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fihim, pada keberadaan tingkah mereka, wala ya'tuna sholata,
wa la ya'tuna sholata dan mereka tidak melakukan sholat illa melainkan wahum kusala mereka itu dengan malas wala yunfiquna dan tidak pula menafkahkan hartanya illa wahum karihuna melainkan mereka dengan merasa enggan wa aroda dan Allah bermaksud bil infaqi dengan infak huna di sini ikhrajaz zakati mengeluarkan zakat ma'arrofa subhanahu dan Allah subhanahu memberitahu innal munafiqon bahwasanya orang munafik itu qad yusolli kadang-kadang ia mengerjakan sholat walakin akan tetapi ma'al kasali serta malas wa qad yuzaki dan kadang-kadang ia mengeluarkan zakat walakin akan tetapi ma'al karohiyati disertai rasa terpaksa waman tasabbaha dan barang siapa yang menyerupai bi qaumin kepada suatu kaum bahwa minhum maka dia adalah bagian dari mereka wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasr Al-Jiniyah Waswasaya Imaniyah sebagai referensi di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini kita diskusikan. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalam